Today's vlog is mag-attend kog Christmas party karong gabi una. Nakurat naman lang ko, gitawagan ko ni tigulang nga magdala ko kog white t-shirt o Christmas hat. Pag nga pagabot na ako dito sa party, kalit raman ko gipasayaw, instant man nga sayaw nga way. Dili uso practice ba nga sila rin nag-practice niya, ako wala ko apit sa practice. Pero gi-join lang gyapon ko para bibo. Ara, kita na yung katag ba? Kita na yung sayop ani ba? Matod palagi nila no, maski wala nagkadungan, okay ra, kahit dili man pod ni pa-contest no, presentation raman pod ni. For more update, please subscribe Mimi Vlog on my YouTube channel and don't forget to like, comment and share. Dagan salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta kay Mimi Cell.